Jorani kok panda nanya bagi nasing tongga kapang ni jotor takte bukuk cong jotor lamsugo tini jorani kok panda wo tini 17 তারিখ মার্চ 2026 সাল মারি বেলায় কে কত কক তোমা তাই যারা ক্যাসেপ নি বিসিংনো ইলেকশন কমিশন নি বখাক্তই টিটিএডিসি নি চংবারনি সাল সাকলাই জাখা অফিস অফ দ্য ইলেকশন কমিশনার ফর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা নি বখাক্তই তিনি কাইসা प्रेस मीट खाइब थाजाखा प्रेस नोट बरहर जाखा जनरल इलेक्शन 2 TTAADC 2026 नि बरकनि साख्लायमुं काइसाव जोङो प्रेस रिलीज हरखा जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कन्स्टिट्युएन्सि दङ टोटेल 28 टा TTAADC नि गाय आबनि बिसिङाव 25 टा सीट हिंगाय को TTAADC नि आरो बिसिङाव 25 टा सीट हिंगाके रिजार्व फर ST ताई 3 टा हिंगाके अनरिजार्व टोटेल 28 टा सीट नि बिसिङाव ओंखाय 25 टा सीट के ST नि बाचाय माननाय ताइहा जाके जेकुन बरक बाचाय माननाय आमाके बरक सैका आरो बिसिङाव कन्स्टिट्युएन्सि के 1 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सि हिंगाके दामसरा जम्पुई 2 हिंगा माछमारा 3 के 10 कांचनपुर मास मारा बाय 10 कांचनपुर आबो किंतु अनरिजार्व इनकाय yang जोन ST करमसरा सामनु मनुसयंका देमसरा कचसरा गंगानगर गंडासरा हालहाली आश्रामबारी कोलाई चांपावार महारानी तेलियामुरा रामचंद्र घाट तेरो सिन्ना तमकारि चौथो बुजंगनगर वाकीनगर से अम्बरबेमन ST क्लेबेयो 15 नम्बर जिरानिया 16 मान्दाई नगर बुलिनपुर 17 पेकुआर जला जन्मजयनगर 18 ताकादला जम्पुजला 19 आमतली गुरागाती किल्ला बागमा महारानी चेलागां काथालिया मिर्जा राजापुर 23 अम्पी नगर 24 रायमावेली 25 नतुन बाजार मालबासा 26 बीरचंद्र नगर कलसी 27 पूर्व मोहरीपुर भारती बुरातली पूर्व मुहुरीपुर बुरातली 28 सिलासरी मनोबनकुल और 28 टा सीट नि बागै इलेक्शन कन्टेस्ट नाय ओंखाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नि ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 8 टा डिस्ट्रिक्ट नि जत स्टेट नो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नै 8 टा डिस्ट्रिक्ट नि जे डीएम तंगनाय रगनो नो इलेक्शन नि संजाखिनाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बरनो कोऑर्डिनेटर बंगनाय ताई सुपरवाइज बखलायनाय माने लीडरशिप खलायनाय और इलेक्शन नाहारनाय रिटर्निंग ऑफिसर के साबंनाय TTAADC नि इलेक्शन ताई कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1985 उनरगिनाय ऑफिसर assistant returning officer have been notified for conduct election to the obeun ADC war horjangnai obahai notification opakse samani gai tabok sal chongmani abo to direct norno saini paikha puya to phano khnarisiwana je borok ani opanani bisiti khanani musungai rok sarai khainai 18 tarik march gankeno public notice nai returning officer उनको पब्लिक रखनो नोटिस होना गैजेट नोटिफिकेशन लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन जे कैंडिडेट बुमुरोई नॉमिनेशन होनानै तारिख पाइथाके 25 तारिख मार्च गेनर खाकावै दंसिदि 24 तारिख मार्च जरारक जसकबानो कैंडिडेट ऑफ टियार थांबाय ओंखाय आवनिया गलो 26 तारिख मार्च के थांनाय डेट फॉर स्क्रूटिनी माने जे बरक नॉमिनेशन जमा रखा बरक चेरी नायजांनाय बरक बुध बासे जेमान मानया गे लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जदि केबो बुध बासा माने बेमान कागज ठीक मन यागलो बो बुध बासा नामो संलिया नै केबो सम्पूर्ण सादेन दिरोटा नों बासा नामो संलिया का रसायना हासिदि बासा नामो संग गाय दाय रसायना हाना नांलिया आबन परे इलेक्शन ना हाजाखिनाय 13 तारिख एप्रिल 13 तारिख एप्रिल गाय इलेक्शन माने भोट ना हाजाखिनाय गाय भोट ना हानानि चेंगमा हंका 7 तारिख फुंनि 7 13 तारिखनि फुंनि 7 तारिखसिम सारेक 4 जरा
aboni jago repool eba fresh pool taisa jodi nangkhangke jekun jago kono gotna nangi boot maraliya machine nosto boot maraliya gake borno 16 tarik April boot na hajaknai date of counting of votes boot lek hajaknai 17 tarik April boot ni tain dino na hade balai ke koto koto haloknai security krang barnai commencement of counting of vote lek hajaknai phungni 8 ta ni simi ayo jen nangsago tei date before which the person of election shall be completed jot vote ni प्रक्रिया जो सामुहु बेबang paipnya 8 tarik April ono norok oro saimano je bubagra election commission ni against the case money BC election tamanginya apruno supreme court bai jai jak money jor do BC sile thangka ko je edisi lo jorau election jorau ma khai jak money banyo joran bisingo 16 tarik bisingo khlaji marsi maza maji bisingo khlaji ning pano 18 tarik joran nang thangsi naikya ketal MDC EM manani bagai tai gototron raja tei chori thani bagai engkai oro BC election bahanyo je 18 tarik vote result mani tani dinono khaklayo mara sinai tamni himba BC election bahanyo May ni 15 tarik 16 tarik bisingo mapai hini sajak abahai kaisa kora dai mungpayo election commission tabu khlaima tongmani ko o bebangno bubagra propis derma case khlaimani bisingtino obo haike dora kaprangai samtang ma tongmako model code of conduct mane tam khlaima ya angnai tabu election ni date khana sa ko gazette notification kano consequent on the announcement of the schedule for the general election to district council through this press meet the model code of conduct comes into operation with immediate effect. Press meet the foreign and the autonomous district council area only or ADC area or code of conduct. This will be applicable to all political parties, candidates, public functionaries. Mane lukro noti nyai je samung khlaimani rok abo rok noti nyo oro beset kabang sadaka state government and TTADC administration no the election commissioner for district council ni bakha sakale jakha je election ni ko code of conduct nang thangma sinai state ko administration je TTADC ni administration samungo code of conduct nang thangma sinai nang thangma jaida okay amno tinyai besok police tu bunai besok security tight koita polling station tong barat पर अभी से हमने पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था कर ली है सफिशिएंट फोर्स ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दी गई है साथ ही साथ जो विभिन्न हमारे बूथ्स हैं ऑलमोस्ट 1257 के करीब बूथ हैं टोटल पोलिंग बूथ होंगे वहाँ पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया है और उस कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरी हैं एक तो है पोलिंग स्टेशंस विद हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स इसको ए कैटेगरी हम कह सकते हैं दूसरा है पोलिंग स्टेशंस विद सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन इसको बी कैटेगरी कह सकते हैं और तीसरा है नॉर्मल सी कैटेगरी तो इन 3 कैटेगरीज में हमने ऑलरेडी टेंटेटिवली हमने पोलिंग बूथ्स को डिवाइड किया है और अकॉर्डिंगली हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स वाले पर सबसे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी और बी कैटेगरी जो है सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन वाले जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर उससे थोड़ा कम और नॉर्मल में उससे थोड़ा कम साथ ही साथ हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे पुलिस सेक्टर ऑफिसर सिविल सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे जो कि अपने अपने सेक्टर में रेगुलरली मूवमेंट करेंगे इन एडिशन टू दिस एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्स डिप्लॉयड होगी सो दैट सभी जो मतदाता हैं वो बगैर किसी फियर के अपने मतदान का उपयोग कर सकें साथ ही साथ इस पीरियड में 13 कल से लेकर 13 तक के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं
रहेंगे उनको भी हम पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो मीटिंग्स होगी, उनकी पब्लिक मीटिंग्स होगी, उनके लिए भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको इन एडवांस पुलिस से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कहीं पे किसी को डराया धमकाया ना जाए। इसके लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कहीं पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे वोटर्स को, उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स सबमिट की जाएगी। साथ ही साथ सो दैट ये पीरियड पीसफुल रहे, तो हमारा जो नॉर्मल ड्रिल होता है एंटी लिकर रेड्स करना, या कहीं पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या कहीं पर किसी तरह का डिस्टरबेंस की संभावना है, उस पर नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव अरेस्ट करना, वो सब एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए हमने सभी एसपीज़ के साथ में 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमने अपना जो रोड मैप है वो तैयार किया है और वो सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वो इस कार्य में अभी से लगे हुए हैं। तो ये सब डिप्लॉयमेंट के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली पीसफुली संपन्न होगी। कंप्लीटली इंसर्जेंसी फ्री स्टेट है। अब कहीं पे भी कोई अंडरग्राउंड ग्रुप की मौजूदगी नहीं है स्टेट में। जहाँ तक बॉर्डर एरियाज़ की बात है, हम बीएसएफ के साथ में लगातार टच में हैं और वहाँ पर बीएसएफ भी अपनी पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करेगी। साथ ही साथ हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कैंप्स हैं, करीब 15 कैंप्स हमने भी लगाए हुए हैं बीएसएफ के ठीक पीछे, तो हम उनको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके लिए हमने पर्याप्त कदम लिए हैं, तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ कहीं से कोई एक्टिविटी होगी और वो हमारे पोल को इन्फ्लुएंस करेगी। इसके लिए हमने संपूर्ण स्टेप्स लिए हैं और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी किसी भी ग्रुप की प्रेजेंस नहीं है त्रिपुरा में। सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड वोटर के लिए क्या सुविधा? 11 बी में 693 और सी जो कि नॉर्मल होगी उसमें अबाउट 253। गाय खा खायो नौ खनाबाई खना टोटल बुसुक सिक्योरिटी तंग ताई तम राजा तंग आब्रो तारिबा फाजी बस कांगनी 56 नंबर विधानसभा केंद्र धर्मनगरनि बाई इलेक्शन नति बहन्य नॉर्थ त्रिपुरानि डीएम नि हाबनागो तिनि कक्न पाला खायजाखा पांडावो उत्तर त्रिपुरानि डीएम चांदनी चंद्रन डिस्ट्रिक्ट नि पुलिस सुपार अविनाश राय धर्मनगर केंद्रनि रिटर्निंग ऑफिसर देवजानी चौधरी ताई ऑफिसर बहन्य तंगाइखा उनके कक्न पांडानि बिसिंति चांदनी चंद्रन छाका भारतनि इलेक्शन कमिशन नि दायित्व मुंगनरगिनो 56 नंबर विधानसभा केंद्र धर्मनगरनि बाई इलेक्शन चौदखा 9 तारिख एप्रिल बोर्ड लेखाजानाय 4 तारिख मे ताई नॉमिनेशन जमा नाजानाय 16 तारिख मार्च स्मी 23 तारिख मार्च जरा उनके नॉमिनेशन न ताई सचियारि नाजाफिनाय 24 तारिख मार्च ताई फाइनल कैंडिडेट नि लिस्ट 26 तारिख मार्च उनके और विश्व धर्मनगर विधानसभा केंद्र जतई भोटार दङ 46,143 जन 55 केंद्र भोट हाजानाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपार अविनाश राय साका गाहाम गोरोंखे कसां चंगरे खायदेनि बागै नाय माखानि बाखाखै नांमोन याफ्रि यासारजाखा इलेक्शन नि रिटर्निंग ऑफिसर धर्मनगरनि एसडीएम देवजानी चौधरी साका इलेक्शन कमिशन नि बिसिंतै जे सेनियर पुलिस नि ऑफिसर आगिनो तियारन पाइबायखा ताई 2012 कर्नाटक वेस्ट नि आईएएस डॉक्टर हरीश कुमार के ताई पुलिस ऑब्जर्वर नि तंगनाय 2008 नि केरला कैडर नि आईपीएस सतीश बीनो उनकाय आबोया ताबो कंखा तिनी हासे विधानसभा बहन्य बाजेट अधिवेशन नि सालथाम साल तिनी बाजेट अधिवेशन जुदा जुदा सुमुं फिरक मुंरक नि कक ओंखा आरो बिसिङाव मकल कायजोंनाय कक ओंखा सालकिया सिगां देहरादून जे जाति जादगै उनको चाइनीज सिंकी मोमो होननै बथारजाकमनि एंजल चाकमा बनो विधानसभा सुप्रस्ताव मातुमुनाय माने
samani tam himba o bo thajam abo nation wide mane hakotor berem ningi thaka abul bagai bono bidan sabha borom baike bini himeni no joto lokorogno abai tami himesa na bagai kotor kaisa ar ninda prosta matum nei nei punyake MLA rojite bonmati saka olo MLA pol tangsamno complete khlaiya ingka motivation ni kisa monthly naine ji tirini kok ngolai chiniwo kok tisaka amno মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা থাকা 25 তারিখও কাম করে চেরি নাই কই হাজাক নাই আপনি বাগে 25 তারিখ রাখি হেন নাছিলেন বাগে সাবেক সরকার মন্ত্রকরা ডক্টর তারা পাঠাতে পারে, কিন্তু সেই দিকে আবার তাদের কোয়ালিটি টেস্ট করা হবে, যা নিয়ম অনুসারে সেই অনুসারে কিন্তু কাজটা করছে। কোম্পানি থেকে তো ডাইরেক্ট দোকানে আসছে না, এই কোম্পানির মাল কোন কারা কারা এই হোলসেল ব্যবসা করছে, হোলসেল থেকে রিটেলে কিভাবে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমার দোকানের যে মালটা, আমার তো সেই ল্যাবের টেস্টিং রিপোর্ট আমার কাছে নেই, তো অবভিয়াসলি আমি মালগুলো কিনি হোলসেল থেকে। এখন ব্যবস্থা তো আমার দোকানের উপরে নিয়ে কোনো লাভ নেই। যারা এই নন স্ট্যান্ডার্ড মেডিসিনগুলো আনছে, 24টা প্রজেক্ট আছে কদমতলা ব্লক এলাকায়, তার ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার হচ্ছেন জেই না, and insult to the house because this house was misguided by stating an inappropriate answer that yes, আমরা এটাকে এই 5% এর ঘোষণাটাকে আমরা ক্যাবিনেট ডিসকাশন করেছি, ইট ওয়াজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি এ ফলসহুড। এই যদি হয়ে থাকে তো হোয়াট ইজ দিস অ্যাসেম্বলি ফর? আর আপনারা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার, আপনাদের মান সম্মানের ব্যাপারে একটু গরিমাতা লাগে না, আত্মঅভিমানে লাগে না? আপনারা বলতে পারবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ stood in favor of you council of ministers, এই অ্যাটিটিউড শুড বি শেড henceforth। এরকম করবেন না, এরকম যেন না হয়। কাউন্সিল অফ মিনিস্টার দে ডিজার্ভ রেসপেক্ট। চিন্তা ভাবনা সকলে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বা একা না। আমি লেফট ফ্রন্টের জমায়ে দেখেছি, ওয়ান ম্যানস ভয়েস ওয়াজ হার্ড। I have seen right now যে এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থা, এক ব্যক্তির কথা শুধু শোনা যায় আর কারো কথা শোনা যায় না। Why this will be the attitude? কংগ্রেস জামানায় আসুন, everybody was there, everybody কথা বলার সুযোগ ছিল। এটাই হচ্ছে পার্থক্য ইন এ ক্যাডার বেসড পার্টি আর ইন এ ডেমোক্রেটিক সেটআপ। কাজে এই জিনিসগুলো মাননীয় স্পিকার, অ্যাক্টিং স্পিকার স্যার, আমি দাবি করছি এই হাউসে, please submit the cabinet memo to the before the floor of the house. We want to see whether এই জিনিসটা ছিল কি না। আমি জানি এই জিনিসটা ক্যাবিনেটে অ্যাপ্রুভাল হয়নি, 5% দিয়ে ঘোষণা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হয়নি। তাহলে এই কথাটা অসত্য কথাটা কেন হাউসের মধ্যে বলা হলো? কেন হাউসকে অধিবেশনটি কৌমা ভিডিও তোমার বিশিংতে আঙ্গন প্রমালি আফিয়া বা মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি যা থাকো সখেনছেনা সুদীর ভাই বর্মন কক সাচিনি সাউই বুঝলি মাইয়া এবা খনারি মাইয়া লহনিনাই সিএম থাকবাই থাকেন তিনি জলজাগমনি বা হাইবো মান্থলি কাছে থাকাছি তিনি ককথুম আমনো তুম নরক নাইনি নরক প্রমাণ হিংকাংকে সিএম ডক্টর মানিক সাহা কক্ষপূর্ণ থামসিকাদাগি আসুমান। অ্যাকচুয়ালি কালকে যখন বাজেট পেশ হয়েছে, বাজেট পেশ হওয়ার সাথে আপনারা দেখেছেন ডিএ যখন ঘোষণা হয়, বাজেট ছাড়াও তো ঘোষণা হয় কি না? হয়। তাহলে কিন্তু এখানে একটা রুলস আছে, ক্যাবিনেটের যদি ডিসিশন থাকে সেখানে যে কেউ কিন্তু ঘোষণা করতে পারে, এবং আমাদের ক্যাবিনেটে সেটা ডিসিশন ছিল কালকে। কিন্তু আমি that would be submitted, that would be given, no problem. বাজেট, আরে আমাদের যে স্যালারিটা আছে, সেই স্যালারি হেড সাধারণত উপরের দিকে থাকে, সেখান থেকে যদি বাজেটের সাথে, আমি তো বললাম বাজেটের সাথে স্যালারির ডিএর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ মাঝখানে অনেক সময় ডিএ আপনি দেখবেন যে ডিক্লেয়ার হয় না। আপনি এইভাবে যে বলছেন যে এইভাবে সবার লজ্জা থাকা উচিত, এমুক থাকা উচিত, আমাদের সমস্ত আইন কানুন মেনেই কিন্তু কালকে আমরা করেছি। আপনি ভেবেছিলেন কালকে বাজেটের পরে আপনি বলবেন যে কি হলো, ডিএর দিয়ে কিচ্ছু হলো না, যাতে আপনারা ক্রেডিটটা নেন। তাহলে এই কিন্তু
আমরা ক্রেডিটটা আপনাদের নিতে দেইনি আমরা একদম। আপনারা এটা কি বলছেন? আপনি সবাইকে আপনি ইনসাল্ট করছেন, আপনি সবাইকে ইনসাল্ট করছেন। না না সজাগ ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আইন কানুন মেনে কালকে আই ওয়াজ এবল টু স্ট্যান্ড আপ, কিন্তু আমি আনসার দেইনি কালকে। আপনি এইভাবে স্ট্যান্ড এইভাবে না দাম্ভিক হবে না। আপনি স্ট্যান্ড অলওয়েজ ইউ ট্রাই টু গিভ ইউর স্ট্যান্ড। আপনি না এটা কি আমার উত্তরটা আপনি শুনুন না। আপনি কোথায় কি কথা বলবো আপনার সাথে? অলওয়েজ ইউ ডু দ্য সেম থিং। কন্ট্রোল মাননীয় সভাপতি, কন্ট্রোল মাননীয় সভাপতি, কন্ট্রোল। স্যার দেব তো? ঠিক আছে। বলেছেন তো আছে, আমি বলছি আছে, আমি বলছি তো আছে, আমি বলছি তো আছে। আপনি রুলসটা জানেন না। সদস্যজি প্লিজ কন্ট্রোল। Khabari tadi buksong aja montra kra Dr. Manik Sahani o mangni rogno khana tai khensenon jori jak lai khatini thamsi bo kalakha kok tuma kotor te kesa kasamani kha tini South Tripura amsaya kotor mareli songsaka Tripura mo thari bakhati reli khlai no titi edisi election no kok pilai mansibo nok nok thani kok pilai ni to kai no khatalsa tongkho abo je candidate but basa jak borno nok nok thangai nei engko borderi ni sana tongsibo engke obahai tong halogo nai ni baidi tini ni je kotor aire lo mahengkha normi Sini next generation no mo thangnani bagoi kok sabu phiaba boini party ni neta rok sini bagoi kuno din kok saglak hani bagoi tini ang o bike rally o phainai rok no kobok nani musu jung oro joto phainai joto ni responsibility mananai kami amchai thangoi jung joto no sini takhok bukhok sono sini bobagrani message maro nai Long live, YPF, long live, long live, CM Khan, long live, CM Khan, long live, CM Khan, long live, ছাব্বিশ ঘন্টা আছে, ছাব্বিশ ঘন্টা আছে। Salkadungma Zora Romano, Solenta Subdivisional Hospital, Dr. Kaham Kuri, Umabai, Lukorau Belekena, Jungala Kalajak, Akoktumana Dukhawino, Tini, Tipramothani, TCF, Bottle of Tangai, Solenta Subdivisional Hospital, Deputation Dilemani Manklikushi Feka, Arathang Manzavika, Dolai District, TCF, President Sumonto De, Dolai District Secretary, TCF Ni, Rajiv Sarkarna Khoboi, TCF member Rahul Devnath Singh abono najak nai tabuk tini deputation dimani yagluwo borongni deputation accept khaijagai kaham doctor da sopanyo sopaya nasinglajak lukurok আমরা আমাদের TCF এর পক্ষ থেকে আমাদের আজকে কি দাবি নিয়ে আজকে ডেপুটেশন করছেন? আজকে নমস্কার, আমরা TCF ধলাই ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে যে চৈলেংটা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে একটা দাবি ছিল এলাকাবাসীর যে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। দূর দূরান্ত থেকে যারা পাহাড়ি এলাকা থেকে আসেন রোগী নিয়ে, শিশুদেরকে নিয়ে, এখানে শিশু চিকিৎসক নেই, দূর দূরান্ত যেতে হয়, যেমন কৈলাসহর, আমবাসা, এই সমস্ত জায়গায় যেতে হয়। এই বিশেষত এই দাবি নিয়ে এবং একজন গাইনোলজিস্ট মহিলা চিকিৎসক, এই দুইটা দাবি নিয়ে আমাদের আজকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন। আমাদের ডেপুটেশন
এসডিএমও সাহেবের সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল, উনি বিশেষ কারণে থাকতে পারেননি, উপস্থিত থাকেননি। উনি ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা যারা এখানে আছি ডিসিএফের পক্ষ থেকে ওনার হাতেই আমাদের দাবি সনদ তুলে দিয়েছি। আশা করি আগামী দিনে আমাদের দাবিকে গুরুত্ব রেখে এখানে একজন শিশু চিকিৎসক এবং মহিলা চিকিৎসকের ব্যবস্থা হবে। আমরা এই আশায় থাকবো। এতটুকুই আমি বলতে পারছি। সবাইকে নমস্কার। কোন হসপিটালে এটা? সোলেংটা সাব ডিভিশনাল হসপিটাল। হাসপাতালে। ঠিক আছে। Kapan tahu bukuk cong obahai no tini coba kereng jaga wong ka accident man jobo pati mong tongo oro bujong nogoro scooty by tripper malkhung ni bisingo thutale mani khorok nei sadu kumane jibi rogo kalaikha kai election ni andolon to tongono tongo congress boti ni jor rijak tatan nimba bidhan sabha je rang budget kai mani rogoti akoi tai je ধর্মনগর ni je engko election ngani nai tawani dognoti nyai react সাংবাদিক বন্ধুদের প্রথমে স্বাগত জানাই। আজকের এই প্রেস বার্তায় আমার সাথে আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মুখপাত্র কবির চক্রবর্তী মহাশয় এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান সত্যজিৎ ভৌমিক মহোদয়। আপনারা অবগত আছেন যে গতকাল বিধানসভায় রাজ্যের 2026-27 অর্থ বছরের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এই বাজেটের উপর আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো বিগত 18 সাল থেকে 8টি অর্থ বছরে বর্তমান বিজেপি এবং তার জোট শরিকদের সরকার যে বাজেট পেশ করেছে তার মধ্যে এই বছরের বাজেট হলো একটা সবচেয়ে বড় প্রতারণার এবং জালিয়াতির দলিল, যার মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 25-26 অর্থ বছরে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ছিল 32,423 কোটি 44 লক্ষ টাকা। বছর শেষে সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল 429 কোটি 56 লক্ষ টাকা। এই বাজেটে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অবকাঠামো নির্মাণ,
সামাজিক সুরক্ষা সহ নানা কর্মসূচির ঘোষণা ছিল, বাস্তবে তার কিছুই দেখা যায়। বর্তমানে বাজেট পরিকল্পনার পূর্বে রাজ্য সরকার ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে আগামী 5 বছরের জন্য 1,78,000 কোটি টাকা তারা বরাদ্দের দাবি জানিয়েছিল। এতে রাজ্যের আর্থিক চাহিদা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পাহাড়ি এলাকার সমস্যাদি নিরসন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সাথে ছিল সীমান্তবর্তী রাজ্যের অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয়। কিন্তু অর্থ কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দাবি ও প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির একটা বিশাল ফারাক। বর্তমান বাজেট পেশের পূর্বে এই অর্থবর্ষের ষোড়শ অর্থ কমিশনের অনুদান 31 কোটি টাকা কম পেয়েছে আমাদের রাজ্যের সরকার। আমাদের রাজ্য সহ দেশের ছোট অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল রাজ্যগুলি বরাবরই কেন্দ্রীয় করের অংশ ও উন্নয়ন প্রকল্প সহ নানা খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয় বরাদ্দের উপর নির্ভর থাকতে হয়। বিগত সরকার বরাবরই যা বেশি বেশি করে প্রচারে নিয়ে আসছিল, এই কর্মসংস্থান, শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কারণেই রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছিল না। TTADC ni bwskangni chongbai no naharai 14 number Bujongnagar Wakhinogor Asuk Thaini Obisaron BC ni Jogiram Kamio CPIM ni kaisa Nokhla Panda Songsajaka o Panda o manjagikha TTADC ni agini CEM Raracharan Deborma tai bwskangni chongbari ni batanyani bagi bumung khaijak candidate Sonjit Deborma tai tongbaikha bodolni jura samung tangnaya dongro শূন্য একমাত্র যা শক্তি দংশক সারা ভারতবর্ষ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খাইতঙ্গ ত্রিপুরাবো শূন্য যেসে পৈন্য অন্যায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আক্রমণটি খাইতং বিজেপির বিরুদ্ধে শূন্য লড়াই খাইনাই ত্রিপুরা মাথা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খাইয়া ও যে ফাইনে খাইতং থং অ ক কাইসা খাবাই খুবাই বুঝিনা চেষ্টা খাইদি কারণ প্রকৃত দেশপ্রেম কারণ অধিকার রক্ষা করে নেয় সিনি মত asing di school tambahkan gakai ini edisi primary school school tunggu negara tan negeri school kalau ini ya kan negara ini private sini no bisa jago ini dari kai nono kon dari kai edisi school no perjalanan lagi rumah itu kalau lagi kami foto benang apa nih sakap belas sini rumah itu ni kabi abu buat abu di pramotan itu boleh sini lorai pintar bisik Nabi ni bagi lorai, Roman ni bagi lorai. Roman ni bagi lorai tu ni. Edisi tam kalau kali, edisi tu ni 100% Nang bos trip calo kene, abo 100% tayo tu possible kali ni edisi je. Enggak. Nang tahu saya tu sini kenang ni bagi. Sini bersabot sini fusion bagi saya ni bagi ya. Bukan saya tu ane bagi ya lorai angkat kerja aku. Ani bagi lorai sab ne bagi ani next generation ne bagi new generation ne bagi I new generation next generation ti as current generation je generation bagi pun to sieno bati generation thangnai sieno bati generation ng safeguard mannai sia tabuk 2024 পর্যন্ত যারা ফাইনে বনো নাগরিকদের bagi আইনি খা abono phologe 2024 thega 2024 2034 খায় না 2034 2044 খায় না 2044 2054 খায় না হিনাং তংনাই বাংলাদেশ পনে 2 কোটি 1.5 কোটি নপর হিন্দু তঙ্গ খাপাংনি তাওদাই বখুকচং জরানি কক পান্দানি বিসিতি তো তিনি অসুন কক সানানি তাই গোबां তাম কক সানানি তাই কিসানি বাগি লাহার কতর পাতিমুংনি কাতিখা
মালখু কাজা বরকংবা ক্রা খালি সারি ডামব্রি জর 208 নাম্বার ন্যাশনাল হাইওয়ে জামবুরা আমচাইয় খুয়াইয় আর সালবরন অ্যাক্সিডেন্ট রকলে মানে হে পাতি মুংরক ngo abagai accident rok kati bagibo sorry thai kaisa kok kacharnai norok je borok rok school admission nangi tongo borno tabo sai kateni khomolongo ke admission tlangi tongo tai ar teacher rok tlangnai kok borok physics chemistry math rok kok sahorbaji 9862443379 o number tai je borok free school poinani mosungo rang puisa krei abahai rokno ontodoi BPL rokno bo chubasu ya pharjagi tongo school rogo poriren baginyai ashram rok kheto free tongi pori tongo tauti jora rogo magnang sabole man nung ang magnang chana se man graya ba chana se ra graya phiaba obsawi akoi tongoi porinani sebri tongke tamma yang nai tai sakri bahnya rotlang nai postal warden rok english manai rok no especially 9366372164 on number ko call khai norok ni langmani skang nani bo boya pri tom sai tong kha tammo thai yang nai ga bus kango election ni ko kaham ke sawana তাই যে নরকনো অবসাই গানাঙানো যে মন্ত্রী অনিমেশ নরনাং মিয়াও সাকা যে তাই কেব থাংলিয়া হনি খানাকা তাওসু জরতৈ কেব গবরি পার্টিও থাংলাক হনিব কক তামা তিন বাগিয়া সিং সিং খানাতাই কবরি কক মতৈ ফাইননি কক সাই অরবা জাখা